Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Ingin hati berkeliling dunia, kalau bisa seminggu sekali lihat street food di India. Sepertinya sedap sekali. करो प्लेट इधर दो। Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film India lagi berturut-turut. Ini film India epic biar kalian puas lur, yaitu Suksma Darsini tahun 2024 bergenre misteri thriller. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita yang tinggal di sebuah kampung dan dia sangat mencurigai pria keturunan keluarga tajir yang baru pindah ke kampung tersebut karena sepertinya dia memiliki niat yang sangat amat jahat. Jadi langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Ramlah ya Cak. Mau nanya kenapa ya aku masih belum subscribe. Nah, kalau baru-baru nonton album film sih masih wajar lur ya. Tapi kalau udah nonton tahunan belum subscribe, saya sampaikan saya akan lawan. monggo sketsakan. Priya Darsini atau biasa dipanggil Priya adalah wanita asal India yang ngontrak rumah di suatu kompleks, sebut saja kompleks Sembelih lur, dan dia tinggal bersama suaminya Anthony juga putrinya Kani. Mereka bertiga terlihat sangat bahagia, namun sebagai ibu rumah tangga yang sehari-harinya berada di rumah, Priya ingin kembali bekerja untuk menambah pendapatan agar keluarganya bisa pindah ke tempat yang lebih baik. Priya pun mengirim lamaran sana-sini sampai akhirnya dapat panggilan interview ke sebuah perusahaan bernama Melam. Namun ketika Priya membuat surat keterangan kerja di kantor lamanya, bemper mobil Priya bagian kiri belakang penyok lur. Entah siapa yang menabraknya. Di keesokan paginya saat Anthony berangkat kerja sekalian mengantar Kani ke sekolah, Priya pun buru-buru OTW wawancara, dan di perusahaan Melam tanpa sengaja Priya bertemu tetangganya Steffi yang juga dipanggil interview, yaitu seorang emak-emak single parent dengan anaknya yang sama-sama ngontrak di kompleks Sembelih. Meski Steffi sudah bekerja di suatu perusahaan asuransi, namun dia pengen resign dan pindah ke kantor lain. Lalu selesainya wawancara, ketika OTW pulang naik mobil bareng Steffi, Priya melihat seorang pria bernama Manuel dari keluarga kaya raya yang sedang pindahan ke rumah besar di kompleks Sembelih lur, dan rumah itu persis berseberangan dengan rumahnya Steffi. Namun Priya agak terkejut melihat Manuel yang kelakuannya aneh kayak begini lur, dan inilah mikroskop. അയൽവക്കം ലാൻഡ് ചെയ്യാണല്ലോ നിന്നെ കൂട്ടാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. Di sana Manuel tinggal bersama ibunya Grace yang sudah berumur dan sakit-sakitan. Manuel pun sempat ngobrol dengan tetangganya, yaitu Krisnetan dan istrinya sebut saja Tukiem. Ternyata dulu Manuel tinggal bersama ibunya di rumah tersebut. Namun saat Manuel masih kecil mereka pun pindah ke kota lain dan sekarang baru menempati rumah lamanya lagi yang bangunannya sudah direnov karena lama tidak dihuni. Di lain sisi Krisnetan dan Tukiem cukup mengenal Manuel karena mereka adalah penduduk lama di kompleks Sembelih, dan Tukiem yang seorang guru juga pernah mengajar Manuel di sekolah. Manuel mengatakan jika dia balik lagi ke rumah itu karena kondisi kesehatan ibunya Grace yang memprihatinkan dan di sana dekat dengan rumah sakit. Sementara itu di grup WA emak-emak komplek yang berisi Priya, Steffi, Tukiem juga beberapa warga lainnya yaitu Sulu, Asma dan Sisilia, mereka pun gibah tentang Manuel. Tukiem membahas toko roti milik Grace di kota yang dirintis oleh mendiang ayahnya Manuel, dan sekarang toko tersebut dikelola oleh Manuel. Lalu Tukiem juga menyinggung soal kakak perempuan Manuel yaitu Diana yang tinggal di Selandia Baru. Di lain sisi scene menunjukkan denah kompleks Sembelih yang dipisah oleh seonggok jalan. Di bagian utara dari kiri ke kanan ada rumah Priya, rumah Manuel, serta rumah Sisilia. Sedangkan di bagian selatan adalah Sulu, Steffi, Krisnetan, dan Tukiem juga Asma. Namun tidak ada satupun CCTV, baik di jalanan komplek maupun rumah-rumah warga lur.
ഏതാണ്ട് ഇത്ര ഉള്ളപ്പോ ഇവിടുന്ന് പോയതല്ലേ. ഇപ്പോഴും അത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ. നമ്മുടെ ടൗണിലെ ഗ്രേസ് ബാങ്ക് ഇവരുടെയാ. മാനുവലിന്റെ അപ്പൻ അവരുടെ നാട്. മാനുവൽ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റാ. മറ്റേ പൊട്ടേഷൻ ഞാൻ മാനുവലിന്റെ ടീച്ചർ. മകന്റെ ഭാര്യയാണ്. ഇത് സ്റ്റെഫി ഇവിടെ. Ketika silaturahmi ke rumah Manuel, pria sekeluarga melihat kondisi Grace yang sudah lemah di kamarnya. Dan sebelum tidur, Grace mematikan lampu kamarnya sendiri. Lalu di keesokan harinya, ketika Pria dan Asma berangkat ngantar Sulu ujian kuliah, Manuel menusukkan tongkat kayu yang diikatkan kain merah ke tanah belakang rumahnya. Lalu diam-diam Manuel lompat ke halaman rumahnya Pria dan naik ke rooftop untuk memperhatikan sekeliling. Namun tanpa sengaja dia menginjak pohon di dekat pagar samping. Setelah itu Manuel beralih ke rumah Sisilia dan meminjam selang air untuk cuci mobil. Akan tetapi Manuel menengok-nengok ke arah tongkat kayunya yang terlihat jelas dari teras rumahnya Sisilia. Lalu Manuel juga mengamati Steffi yang baru berangkat kerja. Intinya lur, si Manuel ini kelihatannya sedang meneliti keadaan sekitar rumahnya di pagi hari. Apakah tetangga-tetangganya bisa melihat kediaman Manuel dengan jelas dari rumah masing-masing? ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു. Setelah itu Manuel menggunakan mobil mewahnya untuk mengajak Steffi nebeng sampai ke kantor. Manuel juga sudah tahu lokasi kantornya Steffi lewat profil Facebooknya yang kebetulan lewat di beranda. Sepanjang perjalanan mereka pun ngobrol ngalor ngidul dan sepertinya Manuel tertarik dengan Steffi lur, begitupun sebaliknya. പ്രൊഫൈൽ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട് എനിക്ക് FB സജസ്റ്റ് ചെയ്തു. ചൂടാ പിന്നെന്താ റിക്വസ്റ്റ് ഇടാഞ്ഞേ? ഇനി വിടാലോ. ആരെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്. Ketika toren air rumah Manuel penuh, Pria pun berniat memberitahu Grace, tapi emak-emak itu hanya menatap ke arah Pria tanpa bicara sedikit pun. Lalu Grace mematikan pompa airnya. Tak lama kemudian Manuel sampai di rumah dan lanjut mengamati profil-profil Facebook para tetangganya, sekalian mencatat beragam informasi pribadi mereka. Sumpah ini orang mencurigakan banget ya kan, Grace? നമുക്ക് മിണ്ടിയും പറഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കാലോ. Pria sempat merasa aneh setelah melihat pohon patah di dekat pagar rumahnya yang bersisian dengan rumah Manuel. Karena tadi saat Manuel ke rumah Pria, dia sempat nginjek pohon itu ya kan lur. Dan Pria juga melihat Manuel yang membawa nyambe alias biawak hasil buruannya. Lalu malam itu Manuel mengundang bapak-bapak komplek yaitu Krisnetan, Anthony, serta suami Asma dan Sisilia untuk makan daging biawak tersebut. Tapi brengkesnya Manuel mengatakan jika itu daging sapi lur. ഈ ബീഫ് കൊള്ളാട്ടോ. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ്. കാലത്ത് എന്തിനോ തല്ലി മരപ്പെട്ടി ഓടുമ്പോ ഇനി അത് വല്ലതുമായിരിക്കും. Besoknya Manuel menjelaskan semua hasil pengamatannya di komplek itu ke pamannya bernama Roy serta sepupu alias anak dari Roy yaitu John yang seorang dokter bedah saraf sekaligus dokter pribadinya Grace. Lalu Manuel mengatakan jika Sisilia dan suaminya rutin pergi ke gereja hari Selasa dan sampai di rumah lagi jam 2 siang. Selama Sisilia di gereja, di komplek Semblehe hanya ada Pria yang berada di kediamannya. Maka dari itu Manuel menyimpulkan agar rencana mereka dijalankan pada hari Selasa pagi saja. Namun tanggalnya masih belum ditentukan. Entah apa yang akan mereka lakukan lur. Mendengar rencana tersebut Roy pun sempat pesimis karena menurutnya akan lebih aman di malam hari. Tapi bagi John rencana Manuel sudah cukup sempurna yang akhirnya mereka akan tetap menjalankannya di Selasa pagi. Setelah itu kita pun diperlihatkan John yang sedang membaca artikel Wikipedia tentang Aqua Regia, yaitu sebuah larutan super korosif yang biasa digunakan untuk melarutkan logam mulia seperti emas dan platina yang pastinya akan sangat amat mematikan jika sampai terkena manusia lur. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ തോമസ് ചേട്ടനും സിസിലി ചേച്ചിയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മണി കഴിയുന്നു. ടെറസിലും കയറി നോക്കി. പക്ഷെ സിസിലി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ശരിക്കും കാണാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പരിപാടി. No, it's a perfect plan.
Di kantornya, alhamdulillah Anthony mendapat promosi jabatan menjadi senior eksekutif. Namun di cabang kantor lain yang berada di kota dan cukup jauh dari kompleks semblehe. Sementara itu Priya dan Steffi juga sama-sama lolos wawancara di perusahaan Melam dan lanjut ke tahap interview berikutnya. Priya pun akan mengundang semua penduduk kompleks semblehe dan sekitarnya bulan depan untuk perayaan pernikahannya bersama Anthony, sekaligus syukuran karena masih lanjut tes kerja. Namun rencananya setelah pesta tersebut, Priya sekeluarga akan pindah rumah agar lebih dekat dengan tempat Anthony bekerja. Di lain sisi, Manuel juga akan menghadiri acara itu. Tapi lagi-lagi dia membahas rencana misteriusnya dengan Paman Roy yang langkah pertamanya akan dimulai saat pesta perayaan Priya dan Anthony. So you are also leader executive. As you know, any manager level date ഉടനെ അറിയിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ നൈസായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരോടും ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് നടത്താം. ഈ ബുഫേ ഒക്കെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ട്രീറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പോകണേ. അതെ നൈസായിട്ട്. ആംഗ്ലേ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. Mereka berdua pun sibuk mempersiapkan pesta ultah pernikahan dan Manuel menggratiskan kue ulang tahunnya dari toko roti keluarganya. Akan tetapi Manuel, Roy, dan John juga mempersiapkan rencana mereka lur dengan membuat seonggok toren plastik serta barang-barang lainnya. Lalu di hari H pesta, sebelum berangkat ke acaranya Priya, Manuel pun mengisi air di bathtub rumahnya, menebar kain-kain di kamar ibunya Grace dan membuka jendelanya, serta meninggalkan rumah dalam kondisi setrikaan masih dicolok, juga pintu rumah yang tidak dikunci. Setelah itu Manuel datang ke pesta sendirian dengan alasan Grace sudah tidur. Lalu inilah yang terjadi lur. ഇതും കൂടി ഇരിക്കട്ടെ, ഇതൊക്കെയല്ലേ ഒരു സന്തോഷം. അമ്മച്ചി വന്നില്ലേ? ഇല്ല, അമ്മ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലൊരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അമ്മച്ചി ഉറക്കായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അയൺ ബോക്സ് ഓഫ് ചെയ്യാം. Pesta pun langsung dihentikan karena terjadi kebakaran di rumah Manuel dan Grace juga pergi entah kemana. Lalu Manuel mengaku ke polisi jika dia tidak mengunci pintu karena yakin emaknya Grace akan tertidur lelap karena efek samping obat-obatannya. Lagi pula pesta hanya sebentar dan lokasinya tepat di sebelah rumah ya kan lur. Sementara itu menurut pengamatan dari polisi, Grace yang sedang sakit dan sudah berumur mungkin lupa mematikan setrika sebelum dia pergi dari rumah yang akhirnya menyebabkan kebakaran dan untungnya bisa dipadamkan dengan cepat. Padahal setrikaan tadi sengaja ditinggalkan oleh Manuel ya kan lur. Pencarian Grace pun dilakukan semalaman yang untungnya berhasil ditemukan di dekat stasiun kereta. സാർ എന്നും കഴിക്കുന്ന മരുന്നിന്റെ സെഡേഷൻ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇറങ്ങിയതാ. Dari keterangan Dr. John, Grace mengidap penyakit Alzheimer, yaitu penurunan daya ingat yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Setelah itu Grace dibawa pulang ke rumahnya dan para warga kampung Semblehe menyarankan agar Manuel jangan meninggalkan Grace sendirian lagi dan harus mencari perawat untuk menemani Grace. Namun anehnya setelah semua tetangganya bubar, Manuel DKK kembali membahas rencana utama mereka yang akan dijalankan hari Selasa pagi saat hanya ada Priya saja yang ada di komplek itu. ഗ്രേസി ചേച്ചിക്ക് അൽഷിമേഴ്സ്. അൽഷിമാസ് എന്നിട്ട് എന്താ ഇത് പുള്ളി ഇത്? ഇനി മുതൽ അമ്മച്ചി ഒറ്റയ്ക്കാക്കി പോണത് നമുക്കൊരു ഹോം നഴ്സിനെ വെക്കാം. നമ്മൾ രാവിലെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വരും. തോമസ് ഏട്ടൻ പള്ളി പോകുന്ന ദിവസമല്ലേ? Priya masih merasa janggal lur, mengapa orang yang mengidap Alzheimer seperti Grace bisa mengingat jalan sampai pergi ke stasiun kereta. Lalu Anthony menjelaskan bahwa menurut keterangan Manuel, ibunya bisa ke sana karena dulu saat masih bekerja di toko roti, dia selalu OTW naik kereta di stasiun tersebut. Saking penasarannya, Priya pun nanya ChatGPT tentang penyakit Alzheimer dan diam-diam Priya memperhatikan lantai 2 rumahnya Manuel lewat lubang kecil di kaca patri rumahnya.
Karena sudah saling merasa nyaman, sekarang Manuel pun pacaran dengan Steffi. Lalu di sore itu Steffi akan gantian menjaga Grace karena Manuel mengaku ada rapat mendadak di luar dan perbincangan mereka sempat dilihat oleh pria. Ternyata Manuel bukan pergi rapat lur, namun bertemu John di rumah sakit bersama Paman Roy untuk membahas rencana mereka. John pun memberikan 2 jenis obat ke Manuel. Yang pertama berbentuk pil untuk dia campurkan ke air yang akan membuat targetnya tertidur dalam 20 menit. Sedangkan satu lagi adalah racun yang dapat membunuh dalam tidur, dan mereka sepakat menjalankan rencananya di Selasa pagi. Nantinya di hari H, Manuel akan ikut Chris Nathan pergi mencari perawat untuk Grace, dan hanya Steffi yang ada di rumah menemani Grace. ആളൊരു 20 മിനിറ്റ്. ദിസ് ഇസ് പോയിസൺ. ആൾ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച പോലെ അങ്കിൾ നോക്കണം. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഞാനും കൃഷ്ണനും കൂടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അമ്മച്ചിയുടെ കൂടെ സ്റ്റെഫി മാത്രമേ. Pria pun menceritakan ke Sulu tentang kecurigaannya kepada Grace karena menurutnya pengidap Alzheimer tidak akan bisa beraktivitas normal dengan sangat lancar, seperti matiin pompa air, matiin lampu, sampai jalan kaki ke stasiun juga sendiri ya kan. Bahkan pria juga pernah melihat Grace yang melepas sendal dengan rapi saat masuk ke rumah. Lalu ketika Manuel sedang tidak ada di rumah dan cuaca mulai gerimis, tiba-tiba jemuran baju sudah diangkat, padahal Manuel sedang di luar dan di rumah hanya ada Grace ya kan. Namun menurut Sulu, mungkin yang mengambil jemuran adalah Steffi karena dia sedang membantu merawat Grace. Untuk membuktikan dugaannya, pria pun mengajak Sulu mendengarkan suara panci presto yang sedang dimasak pagi-pagi dari rumah Manuel. Anehnya suara ngosos asap panci tiba-tiba berhenti, padahal Manuel lagi di pekarangan rumah. Atau dengan kata lain, orang yang mematikan panci presto tersebut tak lain tak bukan adalah Grace ya kan lur. Maka dari itu pria pun menduga ada yang ditutup-tutupi oleh Manuel, dan mungkin kondisi Grace sebenarnya baik-baik saja. Akan tetapi Sulu tidak yakin karena suara panci berhenti tepat ketika Manuel masuk ke dalam rumah, dan mungkin saja dia yang mematikan kompornya. അപ്പൊ ആരാ അവിടെ വിരിച്ചത്? സ്റ്റെഫി ചേച്ചി ആയിരിക്കും. മാനുവൽ ഇന്നലെ അമ്മച്ചനെ ഇരുട്ടത്ത് ബെഡ് സ്വിച്ച് ഇടാൻ അറിയാം. ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറയുമ്പോ മാനുവലിന്റെ വീട്ടിൽ കഞ്ഞി. ഇത് ഞാൻ സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാ. നോക്കിക്കോ, അത് 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അടിച്ചില്ലല്ലോ. ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് അമ്മച്ചി തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തു. 5-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അടിച്ചില്ലല്ലോ. അയാൾ അകത്തോട്ട് പോ. Tibalah kita di hari Selasa lur, dan pagi itu Manuel menumbuk pil tidur dari John hingga halus. Lalu dia masukkan ke dalam jus mangga. Setelah itu Manuel pergi bersama Chris Nathan mencari perawat, dan Steffi diminta memberikan jus kepada Grace sekitar jam 11 siang. Sebelum berangkat, Manuel pun mengabarkan Roy jika dia sudah pergi, sedangkan pria memperhatikan mereka dari halaman rumahnya. ഞാൻ മാംഗോ ജ്യൂസ് എടുത്ത് ടേബിളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 11 മണിയാകുമ്പോൾ അമ്മച്ചിക്ക് കൊടുക്കണം. താൻ എനിക്ക് ഓക്കെയാ. ജ്യൂസ് കുടിക്കണ്ടേ? അത്യാവശ്യത്തിന് ചെറിയ വീട്ടുപണികളൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡ്. Karena Grace nggak mau minum jus, Manuel pun meminta Steffi untuk meminumnya lebih dahulu untuk memancing Grace. Setelah Steffi menenggak jus mangga tersebut, barulah Grace mau meminumnya, dan Steffi langsung mengabarkan ke Manuel. Sementara itu Roy juga mendapat kode dari Manuel untuk segera menyalakan alarm 20 menit. Namun saat akan ke rumah Manuel, Roy pun terkejut melihat pria yang masuk ke sana duluan. Manuel menyuruh Roy tetap menunggu di sekitar rumah sambil memantau pria yang harus segera keluar dari sana sebelum Grace maupun Steffi tertidur dalam 15-30 menit lagi. Di lain sisi, pria ke sana dengan alasan meminjamkan setrika untuk memastikan apakah Grace benar-benar Alzheimer karena setrikaan Manuel sudah kebakar ya kan lur. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പ്രിയ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തൽക്കാലത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ അയൺ ബോക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ അതങ്ങ് വിട്ടേ പോയി. പിന്നെ എപ്പോഴും എഴുന്നേറ്റെന്ന് ഓർമ്മ. പ്രിയേ, നീ ജ്യൂസ് കുടിക്കും. Pria pun bertanya mengapa Grace tidak menghadiri pesta ultah pernikahannya dan bagaimana Grace bisa jalan ke stasiun malam itu. Namun Grace hanya terdiam. Lalu dengan polosnya Steffi juga menyuguhkan jus mangga tersebut, dan jika obat dari John benar-benar manjur, maka sebentar lagi mereka bertiga akan pingsan.
ditemukan. Sementara itu Manuel sangat panik dan agar bisa mengusir pria dari sana, Manuel pun menelpon Anthony agar mau mengirim kontak kenalannya yang seorang perawat untuk mengurus Grace. Akhirnya Anthony pun menelpon pria dan menyuruhnya balik ke rumah untuk mengirim kontak kenalan Anthony ke Manuel yang ada di HP lamanya. Tak lama kemudian Steffi pun pingsan, sedangkan Roy langsung menculik Grace dari rumahnya. ഹലോ ആന്റണി അത് നീ എടുത്തിട്ടായിരുന്നു ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാനുവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ വേണോ? ഇവിടെ നിന്ന് ഹോം നേഴ്സ് വേണ്ട. വേണ്ട കൃഷ്ണേട്ടാ. Anehnya dari mereka bertiga hanya pria yang baik-baik saja, dan sekarang warga mengira Grace keluar rumah lagi entah kemana. Sementara itu Steffi merasa bersalah karena Grace menghilang gara-gara dia ketiduran. Akan tetapi pria menduga jika Manuel meminta kontak perawat dari Anthony agar pria balik ke rumah mengecek HP lama Anthony, dan dia mencurigai Manuel yang memiliki niat jahat kepada ibunya. Lalu 4 hari setelah insiden hilangnya Grace, pria pun menelpon perawat kenalannya Anthony dan dia mengaku jika Manuel tidak pernah menghubunginya. Jelas dugaan pria pun semakin kuat bahwa Manuel sepertinya memang ingin mencelakai Grace. Di lain sisi kakak perempuan Manuel yaitu Diana pulang dari Selandia Baru dan bertanya ke polisi tentang progres pencarian ibunya. Namun polisi sendiri bingung karena Grace hilang di siang bolong dan tidak ada kamera CCTV di berbagai jalan yang menangkap videonya, termasuk semua CCTV yang mengarah ke stasiun. Apalagi Grace sudah tua dan seharusnya bisa terlihat dengan mudah di CCTV jalanan karena langkahnya pasti pelan, ya kan Lur? ഇവിടുന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വരെയുള്ള ആ പരിസരത്തൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴും ഇന്ന് തന്നെ അമ്മച്ചിക്ക് ഇത്രയും പ്രായമുള്ള അത്ര സ്പീഡിലൊന്നും നടക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ ഇത് നട്ടുച്ചയ്ക്ക് പട്ടാപ്പ ആരും കണ്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ്. ഇതിൽ മാനുവൽ ഒറ്റയ്ക്കല്ലടി. Karena Grace masih belum ditemukan, warga pun berkumpul di kediaman Manuel untuk berdoa bersama. Sementara itu Diana menelpon ke rekannya soal bisnis dan berencana balik ke Selandia Baru 2 hari lagi. Seolah-olah Diana tidak begitu peduli dengan Grace. Pria pun berkenalan dengannya dan ngobrol-ngobrol tentang kesibukan Diana di Selandia Baru yang memiliki perusahaan wedding organizer. Pria juga meminta nomor HP Diana dengan alasan mungkin ada peluang kerja di Selandia Baru. Namun sebenarnya pria butuh kontak Diana agar bisa menghubunginya jika terjadi sesuatu kepada Grace. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയനയുടെ നമ്പർ ഒന്ന് ഞാനും ന്യൂസിലൻഡിലാണെങ്കിൽ പുറത്തൊക്കെ ജോലി കിട്ടാന്നുള്ളതേ വലിയ. അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ട് ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ +6 4 2 hari kemudian pria melihat Diana yang akan OTW ke bandara untuk balik ke Selandia Baru. Lalu di malam harinya Manuel dan Roy membawa banyak jirigen ke rumah, sedangkan pria terbangun dari tidurnya karena masih gelisah memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga Manuel. Lalu ketika mengintip dari jendela, pria pun sangat terkejut Lur melihat sosok yang familiar di rumahnya Manuel. Karena ternyata എനിക്ക് തോന്നിയായിരിക്കും. ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടതാന്നേ. Ya, untuk sesaat pria melihat Grace dengan baju merah di kamar lantai 2 rumahnya. Namun ketika Anthony menelpon Manuel, dia mengaku jika ibunya masih belum ditemukan. Pria pun menceritakannya ke Sulu dan Asma. Lalu di malam harinya ketika Manuel pergi keluar dan Anthony sedang makan malam bareng putrinya, pria pun nekat menyusup ke rumah Manuel dengan memanjat pagar teralis langsung ke lantai 2 untuk memfoto bukti keberadaan Grace di sana. Sedangkan Sulu dan Asma mengawasi sekitar, juga memastikan Manuel belum kembali sambil terus berkomunikasi dengan pria. Lalu yang terjadi Lur, ഞാൻ അമ്മച്ചി മോളിലത്തെ മുറിയിലാ കണ്ടു.
Karena dari luar kacanya terlalu gelap, pria tidak bisa melihat John yang ada di dalam. Sementara John bisa melihat pria dengan jelas. Dia sedang memakai kostum merah, sama seperti yang dipakai Grace saat dilihat oleh pria. Namun John juga memakai topeng gas. Setelah itu John segera menelpon Manuel untuk mengabarkan jika pria berusaha menyelinap masuk dan... പ്രിയ എന്താ ഇവിടെ ഈ സമയത്ത്? ആന്റണിക്ക് പ്രിയ ഇവിടെ വന്ന കാര്യം ഈ മതിലയാട്ടമൊക്കെ ശീലമായിരിക്കും. പക്ഷെ അത് ഈ കുടുംബത്തിലോട്ട് വേണ്ട. പ്രിയ അമ്മച്ചി മിസ്സിംഗ് ആയിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയായി. ഞാനാകെ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കാം. Sayangnya pria tertangkap dan Manuel memperingatkan agar jangan nyelonong masuk rumah orang lagi. Begitu pula dengan Anthony yang menegur pria. Setelah itu Manuel melihat noda darah di tembok dan menunjukkannya kepada John, juga membahas mayat yang seharusnya mereka kuburkan saja. Iya, meski Manuel dan John tidak menyebutkan siapa mayat itu, namun sampai sini kita bisa berasumsi lur bahwa Manuel DKK telah membunuh Grace dan alih-alih menguburnya langsung, John sudah melarutkan sisa jasad Grace dengan aqua regia, cairan yang bisa melarutkan logam mulia, lalu menyimpannya di toren plastik buatan mereka. Rencananya agar tubuh Grace benar-benar hancur, tidak meninggalkan jejak, dan barulah dibuang ke saluran WC. Namun dilalahnya sisa darah Grace malah rembes dari pipa saluran sampai terlihat keluar tembok rumah. Jelas Manuel pun ngomel-ngomel karena rencana mereka bisa kacau jika ada yang melihat rembesan darah tersebut. Ngeri kali sih ini lur. ഇവിടുത്തെ പ്ലംബിംഗ് മോശമായത് എൻ്റെ തെറ്റാണ്. കിടന്ന് സെന്റി അടിക്കാതെ പോയി പണികൾ. Meskipun Anthony sudah melarang pria untuk membahas Grace lagi, udahlah ngapain sih kita kepo-kepo urusan tetangga, kata Anthony lur. Tapi di dalam hatinya pria masih yakin jika sosok yang dia lihat malam itu memanglah Grace. Dan pria pun menghubungi Diana lewat WhatsApp, namun masih belum direspon. Di lain sisi menurut Asma, pasti ada seseorang yang mengabarkan Manuel saat pria berusaha menyusup ke sana. Pria pun bertanya ke Steffi bagaimana hubungannya dengan Manuel, yang ternyata Manuel telah mengabaikannya dan Steffi juga terus disalahkan atas menghilangnya Grace. Tak lama kemudian Diana pun membalas chat WA pria dan mengatakan jika dia sudah sampai di Selandia Baru. Pria pun bertanya apakah hubungan antara Manuel dan Grace baik-baik saja. Diana menjelaskan jika tidak ada masalah antara Manuel dengan Grace. Pria juga memberitahu bahwa dia sempat melihat Grace di rumah, namun menurut Diana itu tidak mungkin karena ibunya masih belum ditemukan. Lalu obrolan mereka pun ditutup dengan Diana yang mengirim voice note jika dia sedang sibuk. Okay, I'm caught up. I'll connect back with you later. ഓ ഓക്കെ, ഞാൻ അമ്മച്ചിയെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടു. Di malam hari Asma melihat Manuel yang sedang menumpuk banyak karung di salah satu sisi tembok rumahnya, dan mendengar itu pria pun yakin Manuel masih menjalankan rencana jahatnya. Padahal karung-karung itu untuk menutupi rembesan darah, ya kan lur? Keesokan harinya Manuel menyuruh John untuk mempercepat pekerjaannya, yaitu membuang sisa-sisa jasad yang sudah larut ke dalam WC, serta membersihkan semuanya seolah tidak terjadi apa-apa karena ada seseorang yang akan datang dari Selandia Baru. അയാൾ ആ ചാക്കിന്റെ പിറകിൽ എന്തോ ഒളിക്കാൻ. Wait here. Sampai akhirnya pria sangat amat terkejut lur begitu Anthony mengabarkan bahwa Grace sudah ditemukan di dekat sebuah gereja. Siang itu Grace pun langsung diantar pulang ke rumah dan beliau terlihat sehat walafiat lur. Lalu Manuel memberitahu warga kompleks Semlehe bahwa dia akan pindah ke rumah leluhur karena di sana ada perawat yang bisa mengurus Grace dengan baik. Di sini kalian pasti bertanya-tanya, lantas
siapa yang sebenarnya dibunuh dan larutannya dibuang ke WC rumah Manuel. Sementara itu Sulu dan Asma sangat merasa malu dan tidak percaya lagi dengan pria. Akan tetapi pria masih sangat yakin jika ada sesuatu yang janggal, dan pria pun menghampiri Grace di kamarnya untuk bertanya apakah Manuel membahayakan nyawa Grace hingga beliau mencoba kabur berkali-kali. Belum sempat dijawab lur, Manuel pun datang ke kamar dan mengatakan jika pria dicari oleh suaminya Anthony di luar. പ്രിയ ആന്റണി അന്വേഷിക്കുന്നു. പ്രിയയ്ക്ക് അമ്മച്ചിയെ വലിയ കാര്യം, പക്ഷെ പ്രിയ പേടിക്കണ്ട, അമ്മച്ചി സേഫാ. എനിക്ക് അമ്മച്ചി കഴിഞ്ഞ ലോകത്ത് ആരുള്ളൂ. പ്രിയയ്ക്ക് അമ്മച്ചിയെ വലിയ കാര്യം. Pria kembali menghubungi Diana dengan mengirim voice note. Akan tetapi ya, ternyata HP Diana dipegang oleh Manuel, dan dialah yang selama ini membalas chatnya pria. Betul sekali lur, kita bisa menyimpulkan bahwa sosok yang dibunuh Manuel DKK adalah Diana. Namun kita masih belum tahu apa motif mereka membunuh Diana, ya kan? Manuel sudah beres pindahan dari rumahnya, namun pria masih terus berusaha menghubungi Diana. Hari itu pria OTW ke perusahaan Melam bersama Steffi untuk lanjut interview kerja, dan pria terlihat sempat mampir ke suatu tempat lur. Lalu saat menunggu giliran interview, pria pun baru ngeh saat menelpon nomor Diana dan mendengar kata-kata nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif tapi pakai bahasa India. Padahal seharusnya jika nomor Diana ada di Selandia Baru, seharusnya informasi yang terdengar pakai bahasa Inggris, ya kan lur? Akhirnya pria pun sadar jika selama ini Diana masih ada di India dan tidak pernah kembali ke Selandia Baru. ഡയാന ന്യൂസിലൻഡ് പോയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോ ഇന്റർനാഷണൽ കോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആദ്യം മലയാളത്തിലെ Setelah itu pria ngecek IG-nya Diana, lalu membuka link usaha wedding organizer di bio-nya, dan ketemulah IG partner bisnis sekaligus fotografernya bernama Aditi. Ya, Aditi adalah pacar dari Diana lur. Betul, ente nggak salah dengar, jeruk makan jeruk. Di lain sisi, orang yang ternyata akan datang dari Selandia Baru adalah Aditi, karena Manuel menggunakan HP Diana untuk menyuruh Aditi ke India. Manuel juga sudah janjian akan menjemputnya di bandara, namun dia beralasan jika mobilnya sempat mogok dan harus menemuinya di suatu tempat anta beranta. Yang tentu Manuel tidak ingin plat nomor mobilnya terlihat CCTV bandara, ya kan lur? Karena brengkesnya Manuel akan membunuh Aditi agar tidak ada yang melapor atas hilangnya Diana. Lalu di tengah perjalanan Manuel pun berhenti sejenak dan keluar dari mobil untuk mengangkat telepon dari Roy. Sementara itu pria mengirim DM ke Instagramnya Aditi. Dia memperkenalkan diri sebagai tetangganya Diana di kampung dan menanyakan apakah Diana sudah tiba di Selandia Baru. ഞങ്ങളെത്തി ആകെ ഒരു തീരുമാനമാകാതെ ഒരു അതിഥി ഡയാനയുടെ No, we're gonna be dying. Manual தான் சொன்னாங்க அம்மா. அதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டாங்க. Mereka pun akhirnya teleponan, yang untungnya Manuel masih ada di luar mobil. Lalu Aditi menjelaskan jika Diana membatalkan kepulangannya setelah mendapatkan info dari Manuel bahwa ibu mereka sudah ditemukan dan Diana ingin menemani Grace. Maka dari itu sekarang Manuel akan mengantar Aditi ke toko roti keluarga karena Diana sedang menunggu di sana. Mendengar itu pria pun terkejut dan memberitahu bahwa beberapa warga kompleks Semlehe melihat Diana OTW ke bandara dari rumahnya Manuel. Bahkan saat Grace sudah pulang ke rumah, Diana juga tidak pernah terlihat. Lalu Aditi pun mengirimkan ke pria video yang Diana terima dari Manuel, dan ternyata lur, നീ ഒരു 2 ദിവസം ക്ലോസ് ആയിട്ട് അമ്മച്ചിക്ക് നിന്നെയും കാട്ടി ഓർമ്മ ഉണ്ടോ? ഓടി വരും അമ്മച്ചി തീരെ Manuel தான் சொன்னாங்க. മോളെ ഇത്ര നാളായി നീ അമ്മച്ചിക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് എക്സ്ക്യൂസ് മീ സർ.
Sangat di luar dugaan, Lur. Ternyata Grace juga ikut bersekongkol dengan Manuel, yang mana artinya penyakit Alzheimer hanya akal-akalannya saja. Selama ini Grace sengaja tidak bisa bicara di depan orang-orang agar mereka semua percaya Grace hilang karena Alzheimer, dan kepolisian serta warga kompleks Semelehe akan lebih fokus kepada Grace ketimbang Diana, ya kan? Di video tersebut Grace juga memakai atasan merah, persis seperti saat pria melihat Grace di lantai 2 rumahnya. Terbuktilah semua kecurigaan pria sejak awal. Namun siapa sangka Alzheimer Grace adalah bagian dari rencana dan Diana lah target utamanya. Lalu demi menyelamatkan Aditi, pria pun langsung memperingatkannya lewat chat dan rela meninggalkan interviewnya begitu saja. Tapi yang terjadi, Lur, അവക്ക് ഡയാനെ കാണണ്ടേ കാണിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് dengan semprotan khusus Aditi pun dibuat pingsan dan Manuel membawanya entah kemana. Sementara itu pria mengecek ke toko roti Grace dan setelah menunggu berjam-jam Manuel maupun Aditi tidak terlihat. Sampai akhirnya pria menemukan informasi cabang toko roti Grace yang baru dan masih dibangun. Gak pakai lama pria pun langsung OTW ke sana. Dan ketika sampai, pria mendapatkan info dari lab bahwa sampel yang telah dia berikan ternyata mengandung asam dan tulang manusia. Ya, sebelum berangkat interview kerja, ternyata pria mengerik tembok rumah Manuel di balik tumpukan karung yang mencurigakan dan sudah dicet. Lalu sampel itu pun dibawa untuk dicek ke laboratorium. Kini pria sudah benar-benar mengetahui jika memang Diana lah yang dibunuh oleh Manuel, John, dan juga Roy. നീ തന്ന സാമ്പിൾ ആസിഡും ഹ്യൂമൻ ബോൺ സെൽ പോലീസിനെ വിളിച്ച് പറയാൻ Pria pun langsung melapor polisi agar segera datang ke tempat itu. Lalu dengan sangat berhati-hati pria masuk ke dalam toko roti yang sedang dibangun tersebut. Dan ngerinya di ruang bagian belakang, Lur, pria melihat Aditi yang masih pingsan serta Manuel dan juga John yang sedang bersiap untuk membunuhnya. Setelah itu pria nekat memecahkan kaca untuk memancing Manuel keluar dari toko. Sampai akhirnya alhamdulillahnya pria berhasil melumpuhkan Manuel dan John sekaligus menyelamatkan Aditi. Lalu ketika Grace menelpon Manuel, pria pun menjawabnya dan mengatakan jika rencana Grace sudah hancur berantakan. Setelah itu karena Manuel mulai sadar, pria pun langsung menghantam endasnya dengan balok kayu, Lur. Mampusmu kapan? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഒന്ന് നൈസായിട്ട് പാളിയിട്ടുണ്ട്. Setelah semua yang terjadi, kejahatan keluarga Manuel akhirnya terungkap. Polisi pun menangkap Roy, John, Grace, dan juga Manuel. Sedangkan tim forensik juga meneliti TKP rumah Manuel. Seluruh warga kampung Semelehe sangat amat terkejut karena keluarga Manuel yang tajir dan terpandang dengan biadabnya bekerja sama untuk melakukan perbuatan yang begitu keji. Lalu scene pun flashback dan memperlihatkan bagaimana semua kejahatan ini terjadi. Jadi Lur, karena tidak ingin nama keluarganya tercoreng akibat hubungan menyimpang putrinya sendiri, karena masalah ini sudah berlarut-larut, Grace yang sangat membenci putrinya pun tega merencanakan pembunuhan yang sistematis bersama Manuel, Roy, dan juga John, hingga orang-orang yakin bahwa masalahnya hanya seputar Grace yang kabur karena Alzheimer.
Alzheimer. Akan tetapi pria selalu muncul mengacaukan rencana mereka, seperti ketika minum jus yang ternyata obat tidur tidak langsung dimasukkan ke minuman oleh Manuel, namun Grace memasukkannya sendiri secara diam-diam ke gelasnya Steffi. Dan ketika Steffi tertidur, Grace pun dibawa pergi oleh Roy seolah-olah dia jalan sendirian karena Alzheimer-nya. Namun saat pria datang, dia pun meminum gelas jus tanpa obat karena memang obat itu hanya dipersiapkan untuk Steffi, ya kan? Sedangkan tongkat berkain merah di awal film juga sebagai penanda untuk Grace agar dia bisa kabur ke arah mobil Roy saat Steffi masih terlelap. അമ്മച്ചിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കാവും. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് 2 മണി കഴിയും തിരിച്ചെത്തും. Lalu ketika pria melihat Grace di lantai 2, ternyata saat itulah Diana mulai dieksekusi. Di malam mencekam tersebut, Diana rela membatalkan penerbangannya ke Selandia Baru karena begitu khawatir dengan kondisi ibunya yang mengirim video permintaan agar Diana kembali. Ironisnya, ibu kandungnya sendirilah yang membawa Diana ke ajalnya. എനിക്ക് അമ്മച്ചി കഴിഞ്ഞ ലോകത്താരും. Lalu kita pun diperlihatkan apa yang terjadi di awal film, Lur. Dan ternyata yang menabrak mobil pria adalah mobil keluarga Manuel. Kebetulan mereka parkir di dekat mobilnya pria dan sedang membahas rencana pembunuhan Diana. Bisa dibilang scene ini adalah pertanda bagi pria jika akan ada peristiwa mengerikan yang terjadi di hidupnya. Juga sebagai simbol bahwa takdir akan mempertemukan pria dan Manuel. ഓർമ്മക്കുറവൊന്നും പറഞ്ഞ അവള് വരില്ല. ഞാൻ ചത്തൂന്ന് കേട്ടാലേ അപ്പൊ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്റ്റ് പ്ലാൻ. നമ്മുടെ പ്ലാൻ സൂപ്പർ. കുഴപ്പമില്ല, പോട്ടെ പോട്ടെ. Buyar, gimana Yona? Cakep kan filmnya kan? Cakep kan? Puas, udah puas. Film India plot twist berturut-turut, puas kalian. Memang film-film India yang plotnya kayak begini sangat memikat ya, Lur ya. Dan dari sini kita bisa belajar bahwa kepo sama urusan tetangga kadang ada baiknya. Loh, assalamualaikum.